দাবি পূরণ করতে হবে, মানতে হবে, নইলে আমরা সংগ্রাম করছি, নইলে আমরা সংগ্রাম করছি, দুনিয়ার আমাদের কর্মী সহকর্মী, দুনিয়ার আমাদের কর্মী সহকর্মী, আমাদের কেশরী প্রধান আমাদেরকে যদি প্রদান দিতে হবে, সমাহারে সমাবেতন আমাদের দিতে হবে, সমাহারে সমাবেতন আমাদের দিতে হবে, সংগ্রাম করছি। Sekarang pula nang media bayar orang ani kaku putih si bayar paro, ini sengorom palke paimani, udah song guys sini je orang rabadi kormi te soho kormi orang ni je sini bari nani tong mani bari ya, guys te sini sakri je ini bosan koino kaja ya, apa ni bagai mana beton, sini beton bata bari ya, kita seng abon bagai seng mau portibat te seng sini sar CDP untani mau kagos ya panna bagai jeng tini palkai Supreme Court ni kagos je paimani jeng abono sani thani ya panna bagai jeng tini oro jomaya jeng laika. Jadi norok omo hai ke ya paribo nong ni dabi puron khaje khai norok ya kulo tamo coba khainai. Jeng judi mo dabi no jeno puron khai ri angkai jeng bus kanglo te bo coba kotor khai jeng ongkhona ni sini baiddo. Norok tin jeo himbotok khai phaimani bo jagan hoite himbotok khai norok tin mo. Jeng tini jeng oro 12 6 mat ni hoite jeng ko CDP office tulasi kor ICDS office porjonto jeng rally khai. Biang borok phaiga dong ro. Sinoro jeng iko jeng oro joto tulasi kor block ni joto angko sector ni no jeng oro sabai jaktini. Ni sinimo. Ani sinimo ka banoti de borma. Political babe khalai dong ro. Jeng political babe jeng mo sini angonwari kormi. Brindota. Bopro simi changja khong ni mo hai je nong ni dabi samnani Sini mo dabi khai to jeng dabi khai to prai bosor no jeng dabi khai to sanai tongo haipano jeng mo hai ka kotor khai rally khai jagya tamon bagai hingka kai jeng jono asuk tei dolai bo kore jeng aboro no asuk ang poisa khoros khai khaina bo sini sohos go mane kologyani bagai jeng khaira gya khaina ni thangya hingkai jeng kisa nang kangkai jeng sani thani sunggo sarno sungya konai sawen go মানে বুঝি না হারো ওকে তাবুক কাকে जों दिনের পর দিন जों তেব মানে চিন অঙ্গনবাড়ি কর্মী যেভাবে जों সামুং খাই ফাই দङ চিনি আ সামুংনি মুলে जों কোনো চিনি দাম কरै जों তাম হংকাই जों চিনি যে মানথাই চিনি যোগ্যতা অনুসারে जों যে মানথাই দং মানে जों বঞ্চিত খাইতনি ও হংকাকাই जों আবনো বজাগা थांगै जों আবনি सोरा हामानाय जों आबनो नायनानै बागै जों प्रस्तुत तंगो ता नर आगे आसे कुबां मा ओबा के आंदोलन खलाय दङ नों जे मान थाइनो माननानै बागै कताबुक आगि निसिम खलाय फेपन माया कताबुक ओमा के खलायमानि यागलो मारा माननो नर बोबाय वान माने मादे माननो माननानि मान या कक्त जों आबो ग्यारेन्टी रि साइमेया तामा हिमबा आबो जे उपर महाल बरंनि छि इच्छा बरक रिखांका तिनिबो मानो खोनाबो मानो रिया दाबि हिंगाके आबो सिनि ताबुक जों तांमो जे कर्म सारि हिनेबो जों गयनो खाइजग्या ते सिनि 65 বছর খাইনানি এংথুন গাতে চিনি গ্যাজুইটি কাগজ মানে গ্যাজুইটি কাগজ তলানি जों नियमित खाइनानि बागै जों रिनानि एंथुन ते नियमित खाये बिनि आबनि सम काजे सम बेतन नंनानि गाताय आबनि ग्याजुइटी आउटायो जों तुनानि एंथुन ते अफसर जों सरकारि पेन्सन जों रिनानि एंथुन ते चाकरि অপশননি বয়স সীমাবো 65 বছর খাইজাংনা अंथुन दाबिनो जों CDP उन्धानि जों सुप्रीम कोर्ट नि रायनि अनुसारे जों आ कागजना जमारिनानि फायदों ताबो सारियां किसान हारदि सिनि कपि जे याफाना फायमानि हंके सिनि सार तिनि अफिस गुरै ब बिनि नांखंमानि सामंगो माथांका के हाबन बागै ब इनचार्ज कलांखा ओ जिनि केसियर बाबुनो बननो जों बिनि यागनो याफारि रिखा ताम सागा बनि यागलो याफार बनि यागलो ब साका जे ब सार फायगा काय जतनो अब कपि सय नायगलै आयांगो पाठक जांनाय नरनि मेन दाबि तामो सिनि मेन दाबि हंके जों अरो पाँचटा दाबि चिनि ओ साकरिनो नियमनि बिसिंथि माने समानै जन दिनानि नायकलनानि बागै रेगुलार खायनानि ओंखायते आबनि माने बेतनबो
समान समान ताले न माने चिनी बेतन रिजांगनानि उंथुन हाबता गते कैसा द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एसिटी 1972 এর আওতায় অবসরের পর গ্রেজুয়েটি প্রদান তবো কাইসা গতে তঙ্গ আর বিসিং অবসরনি পর্যন্ত সরকারি কর্মচারী হিঙ্গই যে পেনশন চিনি আ সুযোগ সুবিধা রকজন্য রিনানি উংথুন গতে চাকরি অবসর থাংমান বিসিঙ্গ বজন্য 65 বছরনি বিসিঙ্গ নারগনানি উংথুন অবনি বাকি जों দাবি